Ang Biblia wala gideklarar nga pulong sa Dios. Ang Biblia is always and has always been the Word of God, whether it was declared or not. The Bible is God's Word. Mao kanang ingon ang pulong sa Ginoo. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God might be perfect, might be perfect and thoroughly furnished unto all good works. Kung akong ikasubo, no, nga kanang mga pagtulunan nga ginatuuhan sa Iglesia Romana Katolika, nga wala ginatudlo sa Biblia, mao kanay ginatuuhan sa mga tao. Tanawa nyo, no? When people deviate themselves and do not pay attention to the teaching of the Word of God, nag-ingon si Jesus, by their fruits ye shall know them. Pinagi sa ilang bunga, imo silang mailan. Higala ko karong gabi una, kung ang imong kinabuhi wala nagapakita sa bunga nga puno sa pagkamatarong o kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga nakabaton sa panalangin o kalipay nga gikan sa Ginoo, tingali ang imong relasyon kang Kristo Hesus adunay problema. Kung dawat na nimo si Jesus nga imong luluwas unya hangtod karon wala ikaw nagasimba, talagsa lang ikaw mag-adto simbahan or napasagdan nimo ang pagbasa sa Bible, you do not even spend time with God in prayer, you have neglected the very basic things that will make you grow and will make you a vibrant Christian karong gabi na. Agiton ko ikaw. Abin nimo ang sala is very deceptive. The more nga ga-enjoy ikaw sa sala, the more nga ang pulong sa Ginoo imong relasyon kang Kristo imong mapasagdan. But I like the statement sa anak ni Pastor Greg Laurie, niingon siya. Nga diha nga nagbuhat siya sa mga butang iyas kalibutan, dili po siya malipayon. Kaya matod pa niya, he had so much of the church in him that he does not enjoy